নেচার পিওর -17 কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্র্যান অয়েল। এতে রয়েছে এমন উপাদান যা আপনার হার্টকে রাখে সুস্থ। আপনার হৃদয় সত্যিকারের বন্ধু। একটি বহু প্রচলিত হোয়াইট সিমেন্ট প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম ব্যবহার করে জাল সিমেন্ট বিক্রি করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ঘুঘুডাঙ্গার ভূপালপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম অঙ্কিত জৈন। দীর্ঘদিন থেকে তিনি বিভিন্ন নামিদামি কোম্পানির হোয়াইট সিমেন্ট জাল করে বিক্রি করছিলেন বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে গতকাল কারখানায় হানা দেয় ডিআইবি, পুলিশ প্রশাসন এবং সিমেন্ট কোম্পানির প্রতিনিধিরা। সেখানে বিভিন্ন নামিদামি হোয়াইট সিমেন্ট প্রস্তুতকারক কোম্পানির লেবেল লাগানো প্যাকেট এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কিছু জাল হোয়াইট সিমেন্টও। কারখানা থেকেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত অঙ্কিতকে। গ্রেফতারের পর সেই কারখানা সিল করে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এ প্রসঙ্গে কোম্পানির প্রতিনিধি পীযূষ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন থেকে এই কারখানায় নকল হোয়াইট সিমেন্ট তৈরির অভিযোগ আসছিল। এরপরই ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কোম্পানির তরফে তাকে পাঠানো হয় এখানে। ঘটনাস্থলে এসে কারখানার মালিকের সাথে কথা বলে পুরো বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে। এরপর পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন কোম্পানির প্রতিনিধি। এই ঘটনায় পুলিশ যথেষ্টই সহযোগিতা করেছে বলে দাবি পীযূষ শ্রীবাস্তবের। कि हम लोग जेके से हैं सर, जेके का कंप्लेन था क्योंकि हम लोग का यहाँ पे मार्केट में माल नहीं निकल रहा है और सारी दुकानों पे माल रखा हुआ है और यहाँ जितनी दुकानों में माल रखा हुआ है उसमें एक हमारा यहाँ पे होलसेलर है जो कि रायगंज में है। उसने कंप्लेन की थी, कई बार कंप्लेन की कि ऐसा ऐसा होता है। हमें कंपनी से मालूम भी पड़ा और उसके कंप्लेन भी हुई, काफ़ी कंप्लेनें हुई। उस पर्पज़ से हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया। हम 5 दिन से यहाँ इन्वेस्टिगेशन किए तो हमको ये पता लगा कि क्या नाम है, अंकित जी जो हैं ये आपका मालदा हो गया, रायगंज हो गया और ये सिलीगुड़ी, यहाँ तक की इनकी पूरी सप्लाई है और ये काफ़ी पुट्टियाँ बनाते हैं। और ये जो यहाँ पे इन्होंने पुट्टी बनाया है, ये जो इन्होंने गोदाम बनाया है, ये बाहर सारे लोग जितने हैं वो सब यही जानते हैं कि ये चूने का गोदाम है, ये कोई पुट्टी का गोदाम नहीं है। तो हमने सर 2-3 दिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद पता लगा कि यहाँ पे पुट्टी बनती है। तो फिर हमने सर से मुलाकात की, एसपी साहब से मुलाकात की, बड़े साहब से। फिर बड़े साहब ने सर को दिया, जेके गोल्ड के नाम से नहीं आता, जेके सुपर गोल्ड के नाम से नहीं आता और इसके पास जितने बैग हैं वो जैसे जेके गोल्ड, तो ये गोल्ड के नाम से बैग लाता है, उसमें जेके लिखता है और ये बताता है कि जेके कंपनी जेके गोल्ड भी बनाती है, जेके सुपर गोल्ड भी बनाती है। तो ये इस तरह का हमारा कोई बैग नहीं है कि कोई गलती से ले कि नहीं ये जेके बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा खाली जेके वॉलमैक्स के नाम से आता है और वो मेरी रखा हुआ है और वो भी उन्होंने आप इस बैग में देखेंगे तो उसमें कुछ खाली बैग दे जाए जो कि इनके द्वारा बनाए गए हैं। প্রসঙ্গত পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নকল এই হোয়াইট সিমেন্টগুলি 2 দিনাজপুর, মালদা সহ পাশের রাজ্য বিহারেও পাঠানো হতো। পুরো ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। রূপা ঘোষের রিপোর্ট, কুলিক নিউজ, রায়গঞ্জ।